بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ نواصل من حيث وقفنا. نحن في تفسير سورة قاف. On va commencer là où on a arrêté. Nous sommes dans l'interprétation de la sourate Qaf, sourate 50. أعتقد سنبدأ من الآية السادسة. On va commencer vers le 6e verset إن شاء الله. وهي قول الله سبحانه وتعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. يقول الله سبحانه وتعالى: أفلم ينظروا. الهمزة هنا للاستفهام وتتعلق بمحذوف، يعني تقدير الآية: أأعرضوا عن آيات الله، يعني أأعرضوا وأداروا ظهورهم مثلا لآيات الله. فهمتم يا أخوتي؟ أأعرضوا وأداروا ظهورهم لآيات الله، يعني فلم أعرضوا عن آيات الله فلم ينظروا إلى السماء. يعني الذي منعهم أن ينظروا إلى السماء أنهم أعرضوا عن آيات الله سبحانه وتعالى. Verset 6, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de traduction: n'ont-ils donc pas observé les ciels au-dessus d'eux? Ça veut dire les mécréants, les associateurs n'observent pas les ciels au-dessus d'eux. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont tourné le dos, ils ont traité des mensonges le message. Quand on traite, on rejette quelque chose, on ne fait pas attention aux détails. Vous comprenez? Quand on rejette, tu dis à quelqu'un: non, je ne veux pas te voir, tu ne vas pas écouter ce qu'il dit. Tu ne rentres pas dans les détails. Donc ça veut dire les rejets total les a aveuglés. Les rejets total les a aveuglés. Ils n'ont même pas pris le temps pour réfléchir, pour arriver à quelque chose. يقول الله سبحانه وتعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. انظر لفظ فوقهم، قوة وعظمة، يعني إذا سقطت تهلكنا. فوقهم، au-dessus d'eux. La grandeur. La grandeur. Au-dessus d'eux. واضح يا أخوتي؟ لذلك عندما نقول الله فوق العرش، فوق، يخافون ربهم من فوقهم. واضح يا أخوتي؟ هنا قال يعني في عظمة فوقه. فهمتم يا أخوتي؟ فلذلك الفوقية، يعني أن الله سبحانه وتعالى ثبتت له صفة العلو فوق مخلوقاته بائنا عنها. فهمتم؟ واضح هذا؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم
كيف بنيناها. هذا فيه بناء، هذا بناء عظيم. وأنتم كما تعلمون فيه بناء عظيم، وأنتم تعرفون عندما تبنى الجسور وتبنى البيوت فإن لها مدة معينة، وقبل هذه المدة ترمم، تجد شق وسقوط بناية وبنائها وتعديل طريق. ولكن انظر إلى هذه السماء. Regardez ici. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens d'action, n'ont-ils donc pas observé le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avons bâti. Cette construction, le ciel est un bâtiment, comme je vous ai dit. Même scientifiquement, aujourd'hui, on parle de construction. Banaynaha wa zayyannaha, et embelli. Allah subhanahu wa ta'ala banaha, donc déjà la construction. يعني أنت وزيناها جعلها مزين. وقال السماء أفلم ينظروا إلى السماء. السماء هو كل ما علا وارتفع، وهنا هي سماء الدنيا بريمير. لذلك لم يقل السماوات زيناها، لأن التي زينت هي السماء الدنيا فقط. Le ciel qui a été embelli, c'est le premier ciel. Vous comprenez? Pour qu'on voit la beauté. يعني واحد يقول لك لا انظر لأنني إذا نظرت أخاف. لا، فيها زينة وجمال. Quelqu'un qui va te dire que oui, je ne vais pas regarder. أفلم ينظر إلى السماء. Ils n'ont pas observé le ciel. Non, je n'aime pas observer parce que si je vis le ciel, je vais avoir peur. Non. Allah subhanahu wa ta'ala a embelli. Nous, on veut la beauté. Les gens cherchent la beauté. Ils vont aller dans le beau lieu. Allah subhanahu wa ta'ala a embelli le ciel. Ça attire l'attention. Si vous cherchez la beauté, vous pouvez chercher cette beauté au ciel. Donc, cette beauté du ciel est motivante. Vous comprenez? أن الله سبحانه وتعالى خلق السماء الدنيا هذه وزينها. فهمتوا؟ واضح هذا؟ الذي خلق 7 سماوات طباقا. يعني هذه السماوات الله سبحانه وتعالى خلقها فردي، ولكن السماء الدنيا ماذا؟ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. قد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها ماذا؟ رجوما للشياطين. الله سبحانه وتعالى embelli. Donc le fait qu'elle est belle, fiha zina, ça attire, parce que nous on cherche la beauté. Aujourd'hui on voyage dans les différents pays, on voit la beauté, vous comprenez? Donc on cherche la beauté. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a embelli le ciel pour nous motiver à regarder la beauté du ciel, et cette beauté du ciel va nous montrer que il y a un créateur. Ouais, derrière tout ça, il y a un créateur. Ça nous met à réfléchir. Ça veut dire que ce qui nous aime à réfléchir, Allah subhanahu wa ta'ala a mis une beauté. C'est comme pour la continuité des êtres humains, les rapports intimes entre femmes et hommes, il y a certains plaisirs. Vous faites مثلا حتى العلاقة لاستمرار البشر، العلاقة بين الرجل والمرأة فيها نوع من المتعة ونوع من اللذة التي تجعل الإنسان يندفع. فيها نوع من اللذة ونوع من المتعة. هنا رأينا أن التفكر، النظر إلى السماء، هناك نوع أيضا من الجمال، فهمتم؟ يدلنا على حسن الإبداع. Est-ce que vous me comprenez? تبصرة وذكرى ماذا؟ التبصرة هو مصدر بصر، وأصله التبصير، يعني حتى تبصر. حتى ماذا؟ تبصر، تبصرة. واضح هذا؟
حتى يبصر الإنسان. ليس معنى أنه أعمى، لا، ولكن هو يرى الأشياء، ولكن يبصرها بعينيه ولا يبصرها بقلبه. أما التبصر الحقيقية هي أنك تبصر بعينيك، فهمتوا؟ فينتقل النور إلى قلبك. هذه هي التبصير. فليس كل من رأى بعينيه يرى، بل هو قد يكون أعمى. C'est pas tout voyant, on dit c'est un voyant. Il y a beaucoup de voyants aveugles qui voient, mais qui ne tirent pas de leçons. Qui voient des grandeurs d'Allah, mais ne touchent pas leur cœur. Ça, c'est un voyant, mais en même temps, il est, en réalité, est un aveugle. Les vrais voyants, c'est celui qui tire les leçons. هذا معنى تبصر. بصر فعل. هذا هو الحق. فهمتم يا؟ Celui qui regarde, il dit c'est beau ça. Il oublie Allah. Ah, c'est un aveugle. Là, les gens dépensent des millions pour aller faire des visites touristiques et souvent historiques, les lieux historiques et tout, mais ils restent toujours désobéissants. Parce qu'en réalité, ils ont vu avec leurs yeux seulement, mais ils n'ont pas vu avec leur cœur. On ne tire pas des leçons. Donc, il faut tirer des leçons. فهمت يا اخوتي؟ يجب عندما ينظر الانسان لا ينظر بعينيه فقط، لابد بقلبه. الذي ينظر بعينيه ولا يصل هذا النظر الى القلب فهو في الحقيقه اعمى. Quand on a quelque chose, il faut voir au-delà de cela. قيل فهمت؟ قيل خرج يعني قصة خرج أسد وحمار وثعلب للصيد. Ils ont dit, tu sais, c'est symbolique comme ça. Ils ont dit un lion et un âne et un renard. Les trois sont sortis pour faire la chasse. Faire quoi? فاصطادوا غزال une antilope, une gazelle. فهمت؟ واضح هذا؟ une antilope فاصطادوا بقرة une vache une antilope un lapin. فهمت؟ شراكة. فقال الأسد لليوم دي للحمار قسم بيننا، بارتاج. قال الحمار طبعا البقرة لسيد الأسد. Il a dit la vache c'est pour les lions. والظبي لي، la gazelle c'est pour moi. والأرنب للثعلب. Et les lapins, c'est pour quoi? C'est pour les renards. فضربه الأسد ضربة حتى طار رأسه. Les lions l'ont frappé sur la tête jusqu'à ce que sa tête s'envole. Ça veut dire la couper la tête tout à l'heure. La tête. طار رأسه. طار الرأس. خرج انفصل الرأس من الجسد. Il frappe jusqu'à ce que la tête est séparée du corps. ثم التفت إلى الثعلب وقال له قسم. Il a regardé les renards et lui a dit partage. فقال القسمة سهلة يا سيدي. Le partage est facile. قال له فهمتوا؟ البقرة لغدائك. Il a dit la vache c'est pour ton déjeuner. والغزال لعشائك. La gazelle c'est pour le dîner. والأرنب لفطورك.
Les lapins, c'est pour les ton petit déjeuner. وأنا العبد الضعيف أكل من فتاتك. Et moi, je mange le reste. C'est que tu manges, tu laisses, je mange, ça me suffit. فقال له ممتاز. Il lui a dit excellent. Zaki, tu es très intelligent. من علمك هذه القسمة? Qui t'a enseigné tout ça? قال علمني رأس الحمار الطائر. Qui t'a enseigné ce partage? Il a dit la tête qui était des lames qui étaient envolées, séparées du corps. C'est ça qui m'a enseigné. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire هكذا. ولكن مطلوب أن الإنسان لما يصل إلى شيء يجب أن تفهم شيئا. Quand tu réfléchis sur quelque chose, il faut tirer une leçon, quelque chose dans la vie, au-delà de ce qu'on voit. Beaucoup de gens aujourd'hui qui sont des touristes, qui voyagent dans tel pays, tel pays, tel pays, ils regardent des choses, يرون أماكن عاد وأماكن ثمود. نحن طبعا في الإسلام هناك ضوابط معينة، فهمتوا؟ ضوابط معينة، يعني ليس هكذا. ولكن تجد الشخص لا يتفكر فيما حل بقوم هود ولا بعاد وبقوم هود ولا بثمود ولا بقوم لوط ولا بكذا، يعني لا يتخذون العبرة من التاريخ، إنما هو للمتعة فقط دون التفكر. لذا قال لك تبصرة. واضح؟ تبصرة، فهمت؟ وهو أن تدرك النفس ما كان خفيا عليه، يعني quelque chose qui était caché qui le découvre. لذلك قيل التبصرة لمن كان جاهلا. ما هو الفرق بين التبصرة والذكر؟ تبصرة لمن كان جاهلا، يعني شيء أنت ما كنت تراه فتراه، ما كنت تعرفه فتدرك معناه، فهمتم؟ هذه تبصرة لمن كان جاهلا، وذكرى لمن علم فنسي. ذكرى هي لمن علم ويعرف ولكن نسي. Est-ce que c'est clair? chacun a sa place. يعني إن كنت متعلم قد تنسى. انظر. تبصرة قد يكون للشخص الذي لا يرى شيء، لا يفقه. فهمتم؟ واضح؟ فهمتم؟ قد يكون للشخص الذي لا يدري. وذكرى ça veut dire quoi? Un rappel ذكرى هذا عندما تقول ذكرى لفلان تذكر فلان معناه أنه كان يعلم فنسي. وذكرى Allah subhanahu wa ta'ala dit ici dans le sens de traduction, il a dit comme nous avons fait pousser toutes sortes de magnifiques couples de végétaux. C'est clair ça? Après, il a dit à titre d'appel à la clairvoyance. Titre d'appel à la clairvoyance. C'est ça, Tabsiratan. Et un rappel. Et un rappel. Donc, on a dit appel à la clairvoyance, ça peut être pour quelqu'un qui ignore. Et un rappel, ça c'est pour celui qui connaît mais il a oublié. فهمتم يا اخوان؟ لكل عبد ماذا؟ تبصرة وذكرى لكل عبد. ذكر هنا العبد المنيب، مع ان الايات هي تذكرة تبصرة وذكرى للجميع، فهمتم؟ ولكن هنا قال، فهمتم يا اخوان؟ يعني ولكن هنا قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، يعني خصص العبد المنيب لأنه هو الذي ينتفع بها أكثر من ذلك. Ici, ils ont spécifié l'abd al-munib et les serviteurs. Ça veut dire que, vous comprenez, c'est un appel à la clairvoyance et est un rappel pour tout serviteur repentant, parce que c'est les serviteurs repentants qui tire profit. C'est lui qui profite beaucoup. Vous comprenez pas?
C'est lui qui profite beaucoup. C'est pourquoi donc, il ne faut pas dire je ne suis pas abd munib donc je ne regarde pas. فيه غير المسلم قد ينظر ثم يكون هذا سبب في إسلامه. إذا قال لك تبصرة وذكر لكل عبد منيب يعني خصص العبد المنيب هنا لأنه هو الذي يستفيد كثيرا. Les serviteurs repentants, c'est celui qui profite beaucoup. C'est celui qui tire beaucoup de profits. C'est pour cela qu'il a été spécifié ici. Sinon, c'est général pour tout. Même les non-musulmans peuvent regarder et comprendre des choses et se convertir. Ça peut se faire. Donc il ne faut pas dire que je ne suis pas là-dedans. لست موجود لم أذكر ولست موجود في الآية. الآية تعني كذا أنا لست فرق. وهنا قال كل عبد ماذا؟ يعني العبد المنيب هو العبد الذي يتبع الحق وكلما خرج من الحق رجع إليه. Les serviteurs repentants, c'est qui? C'est celui qui suit la vérité. Et quand il dévie la vérité, il retourne. Mounib, il dévie, il retourne. Quand il dévie, il retourne directement. Toujours, il cherche la vérité. Dès qu'il dévie les chemins de la vérité, il retourne encore. Faites-le. واضح هذا لكل عبد ماذا منيب. واضح. ونزلنا من السماء ماء مباركا. ونزلنا من السماء ماء. انظر هنا نزل على وزن فعل كثرة. ونزلنا من السماء ماء. هذا الماء هو المطر. فهمت؟ واستمع. السماء في اللغة العربية كلما علا. وهنا في الآية يراد به السحابة. Est-ce que vous comprenez? يعني نزلنا من السماء أي من السحاب. السحاب ici c'est les nuages. Vous comprenez? Hein? Au-dessous, en dessous. Parce que le sama dunya, premier ciel, c'est l'eau. C'est en haut. Il y a une porte. Mais ça, c'est en bas. On parle des nuages. Parce que la pluie descend de la neige. نزلنا من السماء هنا يعني نزلنا من ماذا؟ من السحاب ماء ماذا؟ مباركا يعني هذا ماء المطر. مباركا يعني كثير البركة. Donc l'eau de la pluie a beaucoup de bénédictions là-dessus. معنى هنا كثير البركة يعني ماء مباركا يعني كثير البركة. Ça veut dire il a beaucoup de, ça comment ça s'appelle, bénédiction. والبركة هي الخير الكثير النافع. البركة c'est الخير كثير. فهمتوا؟ مباركا لأنه يحيي الأرض بعد موته. Il ressuscite la terre après sa mort. ومباركة لأنه ينبت الحبوب والأعناب والنخيل parce qu'elle fait pousser les arbres et tout. وهذا كله فيه بركة. يأكل الإنسان والحيوان. Il y a la nourriture de l'être humain, il y a la nourriture des animaux, il y a tout. Quand la pluie arrive, la terre devient vivante. Les plantes sortent, l'être humain mange, les animaux mangent, on boit. Et l'eau, vous ne comprenez pas? C'est un élément essentiel pour la vie. Vous comprenez? 90% du corps humain, c'est de l'eau. On a créé chaque être vivant de l'eau. C'est clair. واضح هذا كله. إذن ونزلنا من يقول الله سبحانه وتعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا. ونزلنا من السماء ماء ماذا؟ ونزلنا من السماء ماء مباركا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens des traductions et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie. Donc l'eau du ciel est bénie. Elle est bénie parce qu'elle ressuscite la terre après sa mort. On boit l'eau. Vous comprenez pas? Et
ça ressuscite la terre et ça fait pousser les plantes. Vous comprenez? Et les arbres, et toutes les plantes. Vous comprenez? Donc, c'est la baraka. والبركة هي الخير الكثير النافع. Donc, il y a beaucoup de biens là-bas. فهمتم يا أخوتي؟ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات فأنبتنا به جنات هي جمع جنة والجنة يعني الفعل في اللغة العربية جنة جيم ونون يفيد ما خفي واستتر. Quand on dit djinn, Jannah, c'est quelque chose de caché. Al-Majnoun, quand on dit Majnoun, fou, سميناه بمجنون لأن عقله اختفى. Parce que son raisonnement est disparu. On ne le voit pas. On ne voit pas la trace de lui. Donc c'est pour cela qu'on a Majnoun. Al-Janin, عندما يكون في بطن الأم. Quand il y a la grossesse. Vous comprenez? On dit Janin, on ne dit pas Tifl, on ne dit pas Ibn, on dit Janin parce qu'elle est dans le ventre, on ne les voit pas. فهمتم؟ الجنة هي شكل هذه الجنة في الدنيا شكل حديقة من شجر الكرم. Ça veut dire il y a les vignes. Là il y a les vignes وأشجار الفواكه et les arbres. Oui. Oui. والنخيل et les palmiers. Donc 6 comme ça c'est réuni, on dit جنة. لماذا؟ لأن من كثرة هذه الأشجار حتى لا تكاد ترى ما في الداخل. Tu ne vois pas. Voilà des gros arbres qui cachent même ce qu'il y a à l'intérieur. Donc toujours il y a les côtés cachés. Là, nous sommes mis à Jannah. On ne peut pas prendre des petites plantes comme ça, on dit Jannah, non, parce que ça ne cache pas. Donc des vignes, des arbres de fruits et des dattiers. Donc des grands ensembles. هذا نسميها الجنة. حديقة فيها هذه الأشياء. ليس كل مزرعة هكذا تسمى جنة. عرفتنا؟ قال لك وجنات. Donc quand tu entends le mot جنة, هذه الجنة تفيدك في الفواكه, les fruits. Tous les fruits qu'on mange, في الجنة. Donc voir l'utilité, tout ça, parce que l'eau, quand il descend, voilà les arbres qui poussent, qui peuvent nous donner des fruits. هذه الجنة فهمت؟ des fruits. تعطينا peut nous donner des fruits. هذه يعني فائدة الجنة. فهذا فيها بركة وفيها خير. فهمتنا؟ جنات إنها وحب من الحصيد. وحب الحصيد هنا les céréales qu'on mange, les céréales, les blés, les riz, l'orge, vous comprenez? Les milles, les maïs, les grains qu'on mange. Vous comprenez pas? يعني هناك فواكه وهناك حبوب. هذا معنى حب الحصيد يعني الحب الذي يحصد. وحصد الحصيد هو المحصود أي المقطوع من جذوره لأكل حبه. نقول ما قطع من جذره لأكل حبه. Ici il dit et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie avec laquelle nous avons fait pousser des jardins. Ah, ça c'est pour avoir les fruits. Pousser des jardins, maintenant il y aura des fruits. Comme je vous ai dit, les jardins, c'est avec des grands arbres. Vous comprenez? Il y a les palmiers, il y a les vignes, il y a quoi? Il y a l'arbre qui porte des fruits. Donc, avec laquelle nous avons fait pousser des jardins et les grains. Les grains ici, il parle des grains qu'on mange, comme les maïs, comme les milles, les grains de mil,
Vous comprenez pas? في الحب والأرز مثلا les riz, فهمتم؟ les blés, les graines qu'on mange, comme moisson, حب الحصيد الذي يحصد. يعني ici, des choses différentes. Les fruits, on ne moissonne pas les fruits. On a dit, cueilli là, les fruits. Mais là-bas, on dit, on a moissonné donc, حب الحصيد. يعني فهمتني؟ واضح حتى الحب هذا الحب, écoutez, الحب d'habitude, chez nous aujourd'hui, c'est pour les repas de résistance. Ou le fawakih, comme des entrées. Et la date, c'est 2. On peut utiliser la date comme repas principal, comme les Arabes font. Même dans le temps du prophète, la date est un repas principal, et ça peut être des fruits aussi. Donc ça ajoute, là, les dattiers, les palmiers, le plus important de tout cela, c'est les palmiers. والنخلة باسقة. قلنا جنات والجنات قلنا فيها النخل. Lorsqu'on a parlé des jardins, on a dit dans les jardins, il y a le vigne, il y a les palmiers, et il y a tout, et après il dit والنخل et les palmiers. ذكر خصص ذكرها لأنها أفضل من غيرها إلى نية كبير. لذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a donné un parabole en disant que les croyants c'est comme un palmier. Vous comprenez? إن شاء الله نواصل بعدها. ثم قال تعالى والنخل باسقات. باسقات بمعنى عاليات ومرتفعات. وأنتم تعرفون أن شجر النخل طويل. قال نخل طويل والنخل باسقات يعني عالية très élevée. الفرق والنخل باسقات يعني ذكر الله النخل. هذا ذكر الخاص بعد العام عندما قال جنة فيها النخل ثم ذكر النخل هذا لشرف الخاص مثل قول الله تعالى تنزل الملائكة كل الملائكة بعده قال والروح فيها يعني جبريل. تنزل الملائكة فيها جبريل والروح فيها خصص الروح لشرفه. جبريل خصص لشرفه. هنا أيضا عندما ذكر الجنات هذه الجنات فيها النخيل ثم ذكر النخيل هذا نسميه ذكر الخاص بعد العام. هذا يفيد ماذا؟ عند الأصوليين يفيد تشريف الخاص. Donc, on a dit, lorsqu'on a Allah subhanahu wa ta'ala parlé des jardins, on a dit les jardins contiennent les vignes, les arbres qui portent des fruits et les dattiers, les palmiers. Et après, il parle des palmiers. Vous comprenez pas? Donc, ça veut dire que les palmiers ont été abordés 2 fois. Une fois général et deuxième fois c'est spécifique, spécial. Donc c'était cité d'une manière spéciale après avoir été cité d'une manière générale. Et ça nous montre l'importance. Quand il dit la délégation est venue et il y a telle personne là. Quand il dit la délégation, la personne est parmi la délégation. Mais quand il est spécifié un nom, ça veut dire que c'est le plus important. Est-ce que vous avez compris? C'est clair ou pas? إذا هنا قال يقول الله سبحانه وتعالى والنخل ماذا؟ والنخل باسقة. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens des traditions ainsi que les hauts palmiers, ainsi que les hauts palmiers. Donc c'était révélé des voies. Dans les jardins, les palmiers sont inclus. Ça c'est en général avec les autres.
Après, Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié encore, il a dit, et les palmiers, et ça, comment ça s'appelle, qui sont les hauts placés, ainsi que les palmiers qui sont hauts placés. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ça, c'est pour nous montrer l'importance. Ça veut dire, les palmiers ont une importance. وأفضل من هذا et meilleur que tout les fruits là. Oui, quand on te demande quel arbre qui est mieux, c'est les palmiers. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالنخلة. Le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, il a dit les croyants c'est comme les palmiers, comme le شبهه بالنخلة. نمشي. والنخلة باسقات. قلنا باسقات معناها ماذا؟ ما معنى باسقات؟ مرتفعة عاليات لها ما لها طلع ماذا؟ نضيد. Ça veut dire les hauts placés palmiers au régime quoi? au régime superposé. أطلعها الذي فيه الثمار العرج ماذا يقول فيه؟ سيبوربوزي يعني إحداها فوق الأخرى، هذه فوق تلك، هذه فوق تلك قبل الفتح. إذا فتحت لا تكون نضيدة، إذا طلع نضيد مغلق. واضح هذا؟ سيبوربوزي يعني هذا فوق الآخر. فهمتم يا أخوتي؟ هذا معنى لها طلع ماذا؟ يعني منظم بطريقة يعني. كل ذلك لماذا؟ كل ذلك توسع. قال رزقا للعباد. يعني نزول هذا المطر المبارك، la descente de ces pluies bénies et la sortie de toutes ces choses, رزقا للعباد. أي comme subsistance pour les serviteurs. Comme quoi? Ouais, pour les serviteurs. يعني هذا أيضا يجعلنا نتفكر أن الله الذي خلقنا أعطانا النعم وأسباب النعم. Ça doit nous pousser à réfléchir. L'eau qui descend, les plantes qui poussent. Vous comprenez? Il y a des fruits, il y a des graines, il y a tout. Risque de l'ibad, c'est une subsistance pour nous. Rien n'est venu au hasard, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala a mis tout cela à notre disposition. Et donc on doit le remercier. Vous êtes là? C'est lui qui vient comme ça, il te donne 1000 €. Tu vas le respecter. Toujours, tu dis, Allah, il m'a fait du bien, je ne peux pas lui faire du mal. Wallahu yu'tik. Vous comprenez pas? Quelqu'un qui est là maintenant, il vient, il te donne 1000 €. Après, il te donne 500 €. Après, 200 €. Quand il y a des problèmes, il te donne 2 ou 3 fois, c'est fini. Tout ce qu'il dit, tu le respectes. Tu dis là, cela est fini. Tu le respectes. Wallah yu'tik daïma. Allah te donne toujours. Toujours. Il n'y a pas une minute qui passe, il n'y a pas une grâce d'Allah subhanahu. Sans ça, on ne pourra même pas vivre. Mais malgré tout cela, on n'est pas reconnaissant. Pour un être humain, oui, on dit, il est très gentil, il m'a fait ça, il est très gentil, il m'a comme ça, il m'a très gentil. Et on a entendu très gentil, il m'a prêté sa voiture. Ah oui, très gentil. Ah, vous comprenez pas, écoutez. Ou bien telle personne est très gentille, il m'a fait. Mais en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafasin yakhruju minhu. Chaque respiration qui sort, on respire, on expire. Faites-le. Daqatu qalbina, daqatu al-qalb. Les cœurs qui battent. هل نستطيع أن نحسبها؟ هذه النعمة هل نستطيع أن نحسبها؟ الهواء الذي نستنشقه هل هذا نستطيع أم لا؟ فهمتم يا أخوتي؟ واحد يأتي نعم العينين النظر. واحد يأتي يقول لك والله أنت très gentil parce que tu nous as fait ci, tu nous as fait ça, tu m'as enseigné, tu m'as fait ci. Oui. ولكن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الذي يعلمه. C'est Allah qui a créé, c'est lui qui t'enseigne. Tu oublies Allah subhanahu wa ta'ala que tu remercies l'être humain.
tu es reconnaissant envers l'être humain. Alors, il faut faire très attention. Comme subsistance pour les serviteurs. يعني هذا رزقا للعباد وانتبه انتبهوا جدا في اللغة العربية. عندما نقول عباد جمع عبد، عباد جمع ماذا؟ عباد ماذا؟ هو جمع عبد بمعنى عبد الله. Je ne peux pas prendre des esclaves, des êtres humains et je dis عباد. Non. Non, non. العباد هذا خاص بالله. عندما تقول العباد هذا عباد الله. أما المملوكين l'esclavage, des choses qui étaient abolies. يعني هذا نقول ماذا؟ نقول عبيد. عندما تسمع فندم العبيد يعني المملوك الذي ملك، وما ربك بظلام للعبيد. أما العباد فهو إلا لله. خاص. وعباد الرحمن الذين إن عبادي ليس لك عليه سلطان. فهمتني؟ أما العبودية هذه بأحكامها وضوابطها وهذه الأشياء هذا شيء آخر. هذا نقول عبيد. أما عباد فهو لله. قال هنا رزقا رزقا للعباد، والعباد هنا يطلق فقط على الناس. فهمتني؟ رزقا للعباد. بعدها رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. Et par elle, ça veut dire l'eau, nous avons redonné la vie à une contrée morte. بلد ميت. À une contrée morte on a donné la vie. شوف انظر رزقا للعباد. العباد هنا je dis ce sont les gens, les êtres humains. Les animaux ne sont pas là, on ne dit pas aux animaux عباد. الحيوانات لا تدخل في اسم العباد. Donc ici, les serviteurs ici, c'est les êtres humains. وأحيينا به بلدة. Allah a redonné la vie à une contrée morte par l'eau. Parce que quand l'eau descend, les herbes poussent et les animaux mangent. عرفتوا؟ هذا معنى أن الله سبحانه وتعالى أحيا بلدة ميتة. البلدة الميتة عندما تحيا معناه يظهر العشب فالحيوانات تأكل. طلع في فيلم الحيوانات الأليفة والمتوحشة. les animaux domestiques et les animaux sauvages. واضح هذا؟ إذا في إحياء البلدة الميتة فيه رزق أيضا للحيوانات. Donc il y a une subsistance pour le quand l'eau redonne une vie à la contrée morte, ça vous comprenez pas. Les plants, les herbes poussent et les animaux mangent. Donc il y a la subsistance des animaux. فهمت يا اخوتي؟ كذلك الخروج. كل هذا خير اعطانا الله سبحانه وتعالى، ولكن تفكر باب هذا. كذلك الخروج. كذلك الخروج. La résurrection, ça passe comme ça. كذلك ماذا؟ كما الأرض الميتة، la terre morte، لا شيء فيها، يأتي الماء ينزل فيتخرج الحياة منها، la plante pousse، كذلك الخروج. الناس موت مات، les gens sont morts. Une pluie qui vient et après on sort. هكذا نفس الشيء. نفس الشيء كما النبات يخرج نحن أيضا يوم القيامة نخرج هكذا. وكذلك الخروج. هفهمتم يا أخوتي؟ فيما نأكله لنعيش فيه دليل على أن البعث يعني على أن البعث حق. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un exemple de ce qu'on mange. Ce que vous mangez, voilà la terre est morte, voilà la pluie qui arrive, voilà les plantes qui sortent, la contrée devient vivante. Vous aussi vous sortez.
Une graine qu'on met dans la terre, c'est comme quelqu'un qui est mort, on l'a enterré. Quand on met de l'eau pour la graine, elle pousse, Yawm al-Qiyamah, il y aura une pluie qui descend, on pousse aussi, puis on sort. C'est la même chose. Quand on خرج النبات فهمت ما خدي ندخل الحب إذا أنت تزرع quand tu veux cultiver أين تضع الحب؟ قول لي وإذا مات الإنسان أين تضعه؟ Si quelqu'un meurt, on le met où? Même chose. Quand on met la plante, on enterre. Quelqu'un qui est mort, on le met dans le trou, on l'enterre. النبات رحمه الله الإنسان رحمه الله مات واحد مات تكلم quand la pluie arrive عندما ينزل المطر تكون يحيى النبات يخرج أيضا الميت يوم القيامة يأتي مطر كماء الرجال il y aura une pluie comme l'espère quand il touche la terre nous aussi on pousse نفس الشيء وكذلك الخروج كذلك الخروج هكذا تخرج يعني في النبات هذا دخول زرع النبات وخروج هذا نفس الشيء البحث كما فعل النبات أنت هكذا واضح هذا من زمان لذا قال وكذلك ماذا الخروج بسرعة الآن قال كذبت قبلهم قوم نوح هذا كلام ليس هم أول من كذب c'est pas eux qui sont les premiers menteurs. Il a dit avant eux, les peuples dénoués. Ils ont crié au mensonge. C'est pas le premier. Il ne faut pas penser que les gens de la Mecque, comment ça s'appelle, les associatés de la Mecque sont les premiers qui ont crié au mensonge. Non. Il y avait des gens dénoués qui ont crié au mensonge. Donc, كذبت قبلهم قوم ماذا؟ وأصحاب ماذا؟ الرس les gens d'Arras من هم أصحاب الرس قال وأصحاب الرس وثمود les gens d'Arras et ثمود من هم أصحاب الرس أصحاب الرس قالوا هي قرية يعني الله أعلم أين توجد c'est une ville الله أعلم où se trouve قيل في اليمن ils ont dit ويمن وقيل بأنها في أنطاكيا يعني هم الذين قتلوا مؤمن آل فرعون وقيل بأنها قرية في أذربيجان donc c'est pas important ولكن أصحاب الرس من هم ما معنى الرس في اللغة العربية أول شيء الرس écoutez الرس اسمع هو البئر المطوية يعني البئر غير المبنية ça veut dire souvent on creuse des puits il n'y a que des trous il n'y a pas de construction كان trou هذا الرش مرة أعطيكم قصة فيه شابة كانت تدرس في إيتي une jeune qui étudie à UT dans les domaines associatifs في جانب الجمعيات وقالت لي أريد أن أحفر بئرا في إفريقيا je vais creuser un puits moins cher فقلنا لها نعم ستحفرين بئر كذا كذا يعني عادي un trou c'était moins cher 200 et quelques 300 maximum قلنا لها نعم نحفر مشت وحفرت ثم أخذت الصورة ومشي بها للأستاذ il a dit jamais un puits comme ça n'existe pas قال لا ليس هناك بئر هذه البئر التي ليس فيها بناء اسمها الرس هذه هي الرس هي البئر غير المطوية التي ليس فيها بناء إذا بنيت تقول لها بئر أما إذا الرس quand il dit الرس c'est un puits qui n'est pas construit يعني موجودة حتى في القرآن هل فهمتني؟
Après, ils ont discuté à des gens, ils ont dit oui, on connaît des puits comme ça, on connaît comme ça. Il a accepté, il a validé. Oui, il a validé les projets parce que pour lui, il n'a jamais vu. Donc, فهمتني يا أخوتي. ولكن هذا اسمه ماذا؟ الرس. فهمتني؟ واضح؟ واضح الرس. فأصحاب الرس قيل أرسل الله لهم نبي. Allah les a envoyé un prophète. Et non, ils avaient un prophète. واختلفوا قالوا كانوا يعبدون شجرة كبيرة. Ils adoraient une grande arbre. فجاء نبيهم وذكرهم. Il les a rappelés. فأخذوا نبيهم ورموه في الرس. Ils ont pris leur prophète là, ils l'ont jeté dans le puits. وهدموا عليه رموا الحجارة وهدموا عليه. Vous comprenez pas? Est-ce que c'est clair? Donc ils ont pris leur prophète, ils l'ont jeté dans le ras, et puis ils l'ont quoi? Enterré comme ça. Ouais, ils l'ont enterré. فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى les a châtiés. فقيل هؤلاء هم أهل الرس. يعني هم رسوا نبيهم. ورس في اللغة العربية بمعنى دفن أيضا. رسوا نبيهم يعني دفنوا رسوا نبيهم أو يعني دفنوا نبيهم. Ils ont enterré leur prophète, ils l'ont jeté dans le puits non construit et puis ils ont jeté une grosse pierre et après ils l'ont enterré comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala les a châtiés. هؤلاء هم أيضا أصحاب الرس. عرفتم يا اخوتي؟ هنا واصحاب كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود. نحن نعرف ثمود. On connaît Thamoud. Avant et les peuples de Noé, les gens d'Arras et les Thamoud crièrent au mensonge. وعاد عاد. On a fait عاد. On a parlé beaucoup de عاد. وعاد وفرعون. On a parlé de وإخوان ماذا؟ لوط. إخوان ليس إخوانه في الدم. Parce que l'autre, il n'a pas dit là-bas. هو من العراق. لوط il est de مع إبراهيم فهو أصله عبراني. Il est hébreu. عبراني فهمتوا؟ عبراني. هذا من؟ وقوم لوط هم كنعانيون. Ça veut dire c'est pas une fraternité. Fratrie, ça comment ça s'appelle? Sanguine, non? فهمتوا؟ ولكن هو أرسل إليهم. فهمتوا؟ فنرسل فقال إخوان وإخوان لوط. فهمتم يا أخوتي؟ وفرعون وإخوان لوط. On a parlé de cela. فهمتوا؟ وأصحاب الأيكة. تعرفون الأيكة؟ ما معنى الأيكة؟ الأيكة في اللغة العربية هي الشجرة الضخمة. الشجرة ماذا؟ Et de même que les Ad et Pharaon et les frères de Lot. الشجرة الكبيرة. الشجرة الكبيرة هي اسمها الأيكة. فهمتم؟ وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب عليه السلام. Ce sont les gens de شعيب. يعني أهل مدين كانوا في مدين. Ils sont les gens de Madian. Leur messager s'appelait شعيب. هم عبدوا الأيكة الشجرة الضخمة. جعلوا الشجرة الضخمة إلها لهم. Ils ont adoré un grand arbre. Ils ont pris cet arbre comme divinité. لأجل ذلك سموا بأصحاب الأيكة. C'est pour cela qu'on les appelle أصحاب الأيكة. Ce sont les gens de Nabi Allah شعيب عليه السلام. واضح الله سبحانه وتعالى دمرهم. يعني كما ذكرنا لكم يوم الظل كيف أن الله سبحانه وتعالى يعني أهلكهم. فهمتم؟
وأصحاب الأيكة وقوم تبع et les gens de l'Aïka et les frères de l'autre et les gens de l'Aïka et les peuples de Tubba. من هو تبع؟ اسمعني. كل من كان يحكم الرومان يسمونه قيصر. Celui qui dirige l'empire romain, on l'appelle quoi? César. Et celui qui dirige l'empire perse, comment on l'appelle? Kisra. Kisra. C'est clair? Et tout celui qui dirige Abyssinie, Al-Habasha, يسمى النجاشي، نجيس نجاشي. وكل من حكم مصر وهو كافر كان يسمى ماذا؟ كل من حكم مصر وهو كافر كان يسمى فرعون. Tout celui qui a dirigé Égypte et il était kafir, on l'appelle qui? وكل من حكم اليمن قديما، celui qui a gouverné le Yémen وخاصة سبع يمن يسمى تبع. C'est clair? تبع فهمتوا؟ هو من حمير الذين حكموا الحمير الذين حكموا اليمن. Donc ceux qui gouvernaient le Yémen فهمتوا؟ الحمير هذا on l'appelle quoi? تبع. Donc c'est comme Kisra, c'est comme César, je m'appelle تبع. وهذا تبع الحميري هذا كان ملك على اليمن. والنبي في البداية يعني توقف فيه. Au début le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم il a dit je ne sais pas si تبع là est croyant ou kafir. فهمتم؟ توقف النبي في تبع هذا. قال يعني في البداية لا أدري تبع هذا مؤمن أم كافر. Est-ce qu'il est croyant ou pas croyant? Le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a hésité. وبعده نزل عليه الوحي. Après il a reçu la révélation d'Allah. فماذا قال؟ قال في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده والمحققون يقولون إنه حديث حسن لغيره وحسنه الشيخ الألباني. ça veut dire يعني حديث صحيح authentique يعني حسن حديث صحيح. يعني حديث authentique du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم qui dit لا تسبوا تبع. لا تسبوا إنه كان قد أسلم. Le prophète Mohammed n'insultez pas Tubba parce que il s'est converti en islam. Donc il a confirmé le hadith rapporté par l'imam Ahmed et, comme je vous ai dit, authentifié par Al-Albani et authentifié aussi par d'autres savants. لا تسبوا تبع إنه كان قد أسلم. وروي عن عائشة رضي الله عنها même سيدة عائشة قالت لا تسبوا تبع إنه كان رجلا صالحا. سيدة عائشة aussi elle a dit n'insultez pas Tubba parce qu'il était un homme de bien, quelqu'un de bien. إذا لا يسب تبع كان رجلا صالحا. انظر القرآن هنا قال لك وقوم تبع يعني أهلك قوم تبع ولكن هو لم يهلك. قومه قال قوم يعني الله سبحانه وتعالى ذم قومه ولم يذمه هو. Il faut bien voir les versets. Le Coran il a dit quoi? أصحاب الأيكة et les peuples de Tubba. C'est son peuple qui ont été châtiés, pas lui. C'est son peuple qui ont traité des mensonges, mais pas lui. فذم الله قومه ولم يذمه هو. حفظت وهذا تبع اليماني قيل إنه كان قبل عيسى عليه السلام. Il était avant l'arrivée d'Isa. كان في ذلك الوقت دين موسى عليه السلام. فدخل في اليهودية.
Vous comprenez? C'est avant la religion d'Issa. Il a suivi Moussa. وكان قويا فجاء إلى يثرب. Il a passé par Médine. فأراد أن يحارب أهلها. Il a voulu déclarer la guerre contre ces gens. فكانوا يتحاربون نهارا. Ils font la guerre la journée. وكانوا يطعمونه ليلا. La nuit, ils préparent de manger et puis ils lui donnent. أهل المدينة. وكان معه حبران من اليهود. Il avait deux savants de juifs. فقالوا له لا تحارب هذه المدينة لأن نبي آخر الزمان يعني سيكون. Ils l'ont dit les derniers prophètes. Il sera là donc il ne faut pas faire la guerre. فترك يثرب. Il a laissé. وتوجه نحو مكة. Il s'est dirigé vers la Mecque. وأراد أن يهدم الكعبة. Il a voulu détruire quoi? فقال له هؤلاء هذا بيت الله. Ils l'ont dit ça c'est la Mecque. لأن هذه كانوا هؤلاء أتباع موسى الحقيقي. Ils étaient les vrais gens de Moussa. Ils l'ont dit non, ça c'est la maison d'Allah, il ne faut pas les toucher. فدخل وذبح ذبائح. Il a immolé. وماذا فعل؟ وكسى الكعبة. Il a vêtu le Kaaba avec des bons tissus. Après il est parti. فهمتم يا أخوتي؟ فهذا تبع إذا كان ملكا ولكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا تبع. N'insultez pas تبع إنه قد كان أسلم. Il a dit il s'est converti. فهمتم يا أخوتي؟ كل قال هنا وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل. إذا تبع لم يكذب الرسل بل قومه. تبع il n'a pas traité de mensonges les messagers mais c'est ces gens. فحق وعيد فكلهم استوجب أن يأتيه وعيد الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم. يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني أهلكهم هؤلاء. De même قال لكم تبع ils tout traitèrent les messagers des menteurs. C'est ainsi que ma menace c'est justifiant. C'est justifiant. Donc نقف هنا يا أخوتي إن شاء الله. ندعو الله سبحانه وتعالى بالوفقنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تبلغنا به جنتك. اللهم اهدنا واهدنا اجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا واجعلنا مرحوما واجعل تفرقا ما تفرق المعصومة تجعل فينا ولما نشقى ولا محروما. وصلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله الحمد لله.